आज 7ই মাঘ 21শে জানুয়ারি मंगलवार प्रतिदिনের ন্যায় ভববন্ধুর মায়ের মন্দিরে সন্ধ্যা আরতি হচ্ছে। দেখো সব। जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ जानवी जगत तारिणी जय माया शक्ति जय माँ जानवी जगत तारिणी जय माया शक्ति जय माँ शक्ति जय माँ भक्ति जय माँ शिव शंकरी जय माँ शक्ति जय माँ भक्ति जय माँ शिव शंकरी जय माँ 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 जय जय माँ 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 भवानी ईशानी इंद्राणी ईश्वरी ईश्वरो जया जय माँ भवानी ईशानी इंद्राणी ईश्वरी ईश्वरो जया जय जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ तारिणी विपद नाशिनी जय माँ जय माँ जय माँ जय जय माँ सुख प्रदायिनी जय माँ
জয় জয় তারা, জয় জয় তারা, জয় তারা, জয় জয় তারা, জয় মা তারা, জয় মা তারা, মাতা ব্রহ্মময় কি জয়, মাতা ব্রহ্মময় কি জয়, মাতা ব্রহ্মময় কি জয়, বন্ধু ভবানী কি জয়, বন্ধু ভবানী কি জয়, বন্ধু ভবানী কি জয়, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি, শান্তি, শান্তি। ভিডিও যদি ভালো লাগে লাইক করো, শেয়ার করো, বন্ধু এবং আমার সাথে থাকার জন্য সাবস্ক্রাইব করে দিও। জয় মা।